Ang kaya na ko na yan ang nasa ito sa medyo. Sade. Nung to kumong to daga to sa mo. Nung tam khainani ba? Ang khainai nung na. Tam khainai? Kong khainai. Kok nai? Kogoi bothar nai? Koi buthai nai. Kogoi bothar nai ni number 9535725295. Ano no OTP ni chief editor no kogoi bothar nani dom kirekha puning kolo. Okay? Chani ang Agartala tongo ani office kodam tolao phadiano kogoi bothar paidi. दिन के लाओ रहे क्या बात है नंगनी सिकांगनी कॉक क्या बात है you can speak in English or what अरे like buffalo hey like dog बैंक के लिए तू क्या है ऐसा बोल रहा है इसको अभी एफआईआर कर देता हूँ अभी एसडीपीयू के पास देता हूँ ani tamu chaya ano tangi bo silabi kogi butharnani ha pheba true caller ro check khlaya whatsapp check khlaya silai tei pasa jak profile nukha angkiti prasaya chini riang buruki kiti prasaya ano tini tangi bo gurpai besa nai sawi okok duk namore phajak je nor puila je voice message ya je recording message narman nadi bo bahake bo ang bo saknang ya khlai kok saka angki ti prasarok ni bagai kok saya ang ti prasarok ni bagai hamyanayo tam saya sawi bo ano butharnani silabe kogi butharnani nei bo ano domki maraka phone khlai wan masincha o kokduk number kaini je screen o rojak amang tini naimathang bodolok ni thanio thanamusungo thangnani hintongo safety ni bagai because boni already no militancy ni hai dress sumja militancy mane ugrobadi rok ni dress sumja hai silai rok tui bo profile jabon ang sagbaitam sinia borok ni bungbo swijak true caller phaiga haiba nangoro salia ang naimathang bodolok ni thani omoni complaints marnai tei belakino omo ojora rogo critical situation ano silai bikogoi butharnani domkirkha o takuk boni bo sak bini true caller sing saimaka bo tamo mol soi title sio je chini tiprasa riang buru rokni borokni kokthai bai kosol ang riang buru ni saya borokni kokthai bai kosol ama a kokthai bai borok ano butharna nei silai ko butharna nei domkirkha ang o dongo tv ni o Jacob Debormani tamo chaya boni mai khlaini mai segi jakha angki ani tiprasa riang buru rokno ang suklukha tini ano call khlai borok domkirkha enter no saya o call khaine no si ang koine musungo hasteni joto khabone takte busong joto dongo tv nai tong no ang singna musunglia ob munsurok bai lukurok no call khai singai na sidi ano tangi butharnangka ang ani sinimung tamo ani mung Jacob Deborma puila ang tiprasa ulosa ani Deborma title phayo ang tiprasa singgai kok sawi tongo tini kubang kugno jungjal birman damsora hindi Kanchanpur hai hindi amsayo angki koktuma phunugia jora kisao 2021 ni simu 2023 jora jotonse kubang phunukuknai odongo tv nongna ani khajani takote busong ani riang takuk songni kopal birman haikuba riang buru rehabilitation ni je jungjal birman damsora kheda sorani je rehabilitation ni camp ni haikuba mamoni yagrobo accord sign ngai budget mamoni yaglobo kamke rajagya jingphirang rajagya lama himya ngai tongmani himmai eng tongmani amorong phunungnai angkuk nongna ani reporter tongo Kanchanpur ni Sanjit Riang damsora ni Sanjit Deborma borokki phunungge bonitei ang tam saya saka ano tini butharnangka ano gurpai busa no ang ani ki gurpai sinimu gurpai meaning tamo bo bosne bo koknatei walalai ki borok tiprasa no sakangna nai tongmani yada tabuk je koktuma norok nugui mankhana prime temo koktuma kaham phai mano tini am haijora rogo se tiprasa ke walalai nani bo Deborma gurpai bo Riang bo Jomatia bo Murasing kolai etc joto title mile walalai nani
tini sik jora tini ano butharma bai ano silai kogi butharma bai nini dofa te chini dofa nini ya chini dofa yok saka ano silai kogi buthapai di ang khaklap sagi basanai je jaga ringo aro no thangnai ano butharpai di ang pheba mo tini hasteni lukrokni thani ang justice sano on number kaini sabo haka ang naimo thangbodol ni thanio thangi affair khlai rekha manino botorom jangne yogoi maya tei boni profile o silai twijak bo boroni gunda borok ana 4-5 number call kheka but ang kaini bai singno recording narakmani o kaini number ang tongo tv ni ojama hekeba editor and chief ngei ang justice sano ano tangi call khai haike butharnani domki ruk silai bi kogi butharnai po tar mone bo militancy ugrobadi ang particulars kebe dofani mungkhuya tinano butharnan domki ru kokro chungti prasha thangsa tonglaimani yok samani yagulo hingake sabo koburu nanai sabo jamni basa nanai jotono naimano jar jar basa nangno choose khaimano baksa sawo o kok bo oro etma khainai titiye disi hapang hingake titiye disi ke debormani phu titiye disi ke boroni debormani ingkha tini a deborma ning to ano gurupai busahni ano silai bi kogi butharnani bagi domki rekhana ble titiye disi o cm bo chini jomatia hodani CEO bo chin jomatia hodani law advisory bo chin jomatia hodani aro boronile deborma phaigesa aro khe tabuk chini riang takhuk soni em khorongni tongo chini riang bosongni baburanjan bai doli riang khorongni tongo tei ama haitebo indirectly sanani klayo haike ano khe tangi butharnan domki rekha ang bongni mai khlaini mai segide sakha ang tini dongo tv lukrokni thanio ang justice sano on number kaini sabo ano butharnani domki renai amhai kwbang kun hoja motha call khaire ano domrok nai tongo but omang khanangka haisi ani mung jacob deborma ang puilati prasha ang gurupai bwsaya khulumka ang justice sano hasteng lukrokni thani khabai khukbai ane khulumka hello Hello? hello Nara dongko tibin blog de. nung sobano naiba Ang nara nayo. ano nayo tam ni bagi nai di sade ang borok Ang kehana ho naya no sama to senayo. sade Nung to komong te jaga to sadema. nung tam khainani ba Ang khainai numa. tam khainai Kong khainai. kok nai kogoi butharnai Koi buthe nai. kogoi butharnai nini number 9535725295 ano nongo tv ni chief editor no kogoi butharnani domki rekha puning kolo okay chani ang agortola tongo ani office kodom tolao phadiano kogoi buthar paidi Ben के लाउरे क्या बात है nungni ni sikang ni kok क्या बात है You can speak in English or what? अरे Like buffalo. Hey, like dog. बैंक के लेवल तू क्या है ऐसा बोल रहा है इसको अभी एफआईआर कर देता हूँ अभी एसडीपीयू के पास देता हूँ कल इसको जो भी करो हाँ ठीक है बोलो क्या क्या बोलना है बोलो हाँ रिकॉर्ड लेने के ब्रू का नॉलेज का लेना पड़ेगा क्या हाँ नहीं है क्या अच्छा नंग को ब्रू मन को ब्रू सादी हिंदी माय वइतो सादे आं लाचिउ नंग नि बदला आं कोगै बथाना दा हिनबा दो कोगै बथार फायगा दे दो नंग तो आनो कोगै बथाना दो किरजा बेन के लाउरे नंग मायदा ता ना खी लाउरा लाउरे डंगुरते भी nin address bo daga sala nang pha phaira kane office kodom tolawo nga ani office kodom tolio phaidi nang jodi kiri khang ka ano address jodi nang silai rog ready khoi tondi nin thani to silai tongoni sawo ang khaklap sabi phaine busuk tongai gina ning nin bumani abuk tuisa khang ke tongde nin address thadi phai tong नु फाइदा दे केरा तो थिया ni ang phainai tabo
Ang tao kanya ni address hadi. Nang Hindi bo manya, English bo manya, kok buro bo manya, kok borok bo manya, nang tamo. Nang hapon ni dasay. Nu jama gurpai cha. Gurpai ni meaning nang sai deman. Gurpai sa mana tam nang sai deman. Ri ang guru meaning samai nu la. Nang sini tangi dong TV no. Call khai omah ki nang ano kogui buthan dong kirikha. Nang ano soise kogui buthan ang to tabo fair ma khlai nai. Because norok boma he borok jane ing tong makha. O dakait mafia sa na de ninja ko to silai tong mole na. Tongara din ninja ko silai tong mon no tam khlai. Nang oro silai ti jan nang haiki ngai tong. Ni bo jaga nok sadi kanjun puroda. Na khe nang Mizoram ni phai nai puroda. Nang boro ni phai sadi. Sadi. Lu tuma jaga ni phai mis ka de. Nang sadi tamo santam ni bagai nang ano nama krisik lai sa. Ang Agartala ni ane office kodom toliwo phadi nang ano kogui butha baje hai ka bani ne address ready phadi. Ni address re phadi. Ni bumung tamo sai deman. Acha ni bumung sawi deman na. Nang tokuni ya kitu ba phun di simiti. Ni bumung Laura. Okay Laura pertama nang sai deman. Ha? Tamo nang sai deman amo ni meaning tam sa. Noro kepalo kali